nagahimo-himo kog mga content nga mga walay pulos nya naka-realize ko nga kanang muundang na siguro kog himo content, muundang na kog himog mga video, di na ko mag-vlog kay wa man gyapon pulos ni. Wala ra gyapon, gamay ra kog views nya wala gyapon ko ka income kay gamay ra pa kog followers, basta daghang mga kulang ba nya murag nawad-an ako gana bay. Di na siguro ko mag-vlog ani, wala may gana ning inani oy. Tay ang iring bay, naunsa man ning iring ning kat ja sa mahulog ka diha. Shh. Mahulog ka diha na. Gusto mo siguro ni mamatay ning iringan ni. Ning kat sa kon man nya masakiton ra ba ni nga iring kay karon gani gisip-on nya. Basta mao to nga muundang na kog vlog bay. Kay wala man gyapon bay, wa man gyapon ni mga pulos atong vlog bay. Nya moro to.